شيخ القرآن ما مهدي عرفان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما شيخ القرآن ما مهدي عرفان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبيد الله شيخ صاحب داعي إيمان ما ننگرهار و بدخشان هر دو بودن درخشان گردیدن چون شام و تار در عصر و دوران ما کابل و همچون مزار همیشه بودن لاله‌زار خزان کرد بهار ما دشمن قرآن ما شیخ القرآن ما مهدی عرفان ما عبید الله شیخ صاحب داعی ایمان ما عبید الله شيخ صاحب داعي إيمان ما عبید الله شيخ صاحب داعي إيمان ما درس توحید و سنت مداد در بین ملت در فراق شیخ صاحب نالان رفقان ما در محراب و در منبر همیش بودن جلوگر دارد انتظارشان هر جا و مکان ما دارد انتظارشان هر جا و مکان ما شیخ القرآن ما